प्रोग्राम में नजफ जिन को बुला लेती हैं, लेकिन जब सामने सर रेहान तारिक बैठे तो नजफ तो क्या तब कोई और जिन भी नहीं आया। नजफ जिन किसको नजर आया? मेरे ख्याल से आपके अलावा किसी को भी नहीं आया होगा। आता ही नहीं है। अच्छा, आपको भी नहीं आता? अगर मेरे 2 जिन आपके घर ना पहुंचे तो 2 नेगेटिव जिन आपके घर आ सकते हैं। तो आप छोटी बच्ची थोड़ी हैं, बताइए, मतलब आप क्यों बातों में आ जाती हैं? अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप फला सर रेहान तारिक के खिलाफ ही बोल दें, तो आपका बनता है ना कि आप ना बोले, आप बल्कि मुझे डांटे। देखिए बाज़ दफ़ा इंसान बेवकूफ़ भी बन जाता है। हमारे साथ मौजूद है मिस लाला रुख, आजकल खासी खबरों की जीनत बनी हुई है। सर रेहान तारिक जो कि मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉडकास्टर हैं, इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं माशाल्लाह। पर्देगारों ने और कामयाबियां और इज़्ज़तों से नवाजे। मिस लाला रुख के साथ उनका पॉडकास्ट होता है और जब मिस से पूछा जाता है कि मिस कैसा हो, तो ये तो बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधती हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो रील्स के ऊपर कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कि सर रेहान तारिक ने लाला रुख को एक्सपोज कर दिया, जिन्नात इनके रेहान तारिक साहब से डर गए। तो मुझसे गुफ्तगू करते हैं कि वो पॉडकास्ट एक्चुअल में कैसा रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई बंदा सर रेहान तारिक को पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो बाद में वापस आकर वो वीडियोस बनाता है। इनसे पूछेंगे इन्होंने भी कोई वीडियो बनाई या एआई जनरेटेड कह के तो निकल गई मामले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे पूछना चाहिए रेहान तारिक कैसा है? सर रेहान माशाल्लाह खूबसूरत, वैसे के वैसी है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं अभी तक मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है। मिस बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह से आप उस शो में गई, आपने खुद ख्वाहिश का इजहार किया, आपको सर रेहान ने अप्रोच किया, ये स्टोरी क्या थी? हुआ ऐसे कि मुझे मेरे पुराने बॉस हैं वहाँ सिटी 42 में, उन्होंने मुझे कॉल की, सलाम दुआ किया और इजहार किया कि मैं आऊँ मिलने। मैंने कहा सर आपका तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे बुला लें तो पॉडकास्ट भी हो जाएगी और मैं आपसे मिल भी लूँगी। उन्होंने कहा हाँ गुड आइडिया। मुझे थोड़े दिन बाद सिटी 42 से एक मैसेज आता है एक मैडम अनिला के नाम से कि मैम यू हैव बिन वी रिगार्ड यू अ लॉट एंड मैडम रिस्पेक्टफुली प्लीज़ हमारे चैनल पर आए, हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद मैंने डेट टाइम सारा उन्होंने लिखा हुआ था। मैंने रेहान तारिक का नहीं पढ़ा कि होस्ट इज़ रेहान तारिक। मैंने इतना सा पढ़ के कि बस ये टाइम है, मैंने कन्फर्म कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया आई बी वेरी ग्लैड टू जॉइन यू, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कन्फर्म कर लिया टाइम। अच्छा मेरी भी गलती है, आई शुड हैव रेड द होल मैसेज। ठीक है, मैं बड़ी इन्वेस्टिगेशन करती हूँ मगर मैं कॉन्फिडेंस में थी कि बॉस है मेरे पुराने, उन्होंने कह दिया है तो करवा दिया है तो ठीक है। मैं अक्सर जैसे मेरी अलिफ के साथ कल थी, मैंने उससे कहा मेरे कौन मेरा करेगा, मेरी होस्ट कौन है, उन्होंने फिर मुझे अपनी तस्वीर भेजी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहने लगी बड़ी इंक्वायरी आपने की, मैंने कहा करनी पड़ती है। अच्छा मैं वहाँ जब गई तो कोई भी नहीं था, मैं गलती से अपना फ़ोन भी अपनी बेटी के हाथ में छोड़ गई। मैंने कहा पीछे इतनी कॉल्स आती हैं वो अटेंड कर लेगी। आई डिडंट रियलाइज़ कि वो तो क्लोज डोर ऑफिस है, अंदर कैसे घुसूँ, अनीला को फ़ोन किस पे करूँ। फिर मैंने दूसरा फ़ोन था मेरे हाथ में, मैंने उससे कहा बेटी को कि अनीला का नंबर भेजो। मैंने उससे कॉल किया, मेरे पास बैलेंस ही नहीं उसमें, पैकेज ही नहीं, अब मैं बाहर खड़ी हूँ। सो गेट पे मुझे बड़ा इशू हुआ, अंदर पहुँची, मेकअप रूम में गई, मेकअप करवाया। मैंने कहा मेरा किसके साथ है पॉडकास्ट, किसी को पता ही नहीं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा दफ्तर है, जैसा हमारा नेशन अखबार बहुत छोटा था, ये उससे 4 गुना बड़ा ऑफिस था। आई वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल। उधर से रेहान तारिक, मुझे किसी ने कहा कि ओ मैडम अस्सलाम वालेकुम, आए इस कमरे में बैठे वेट करते हैं, रेहान तारिक आ रहे हैं। मैंने कहा जी रेहान तारिक, फिर उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जी मैडम आपका उनके साथ है। मैंने कहा ओ वेरी गुड। मैं बड़ी खुश हुई, मैं तो हैप्पी हुई। रेहान तारिक आ गए, माशाल्लाह बहुत अच्छे वेल स्पोकन बंदे हैं। मुझे कहने लगे आप गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं, आपका लहजा बहुत अच्छा है आपका। मैंने कहा रेहान मुझे बहुत शौक है रेडियो में काम करने का। कहना मैम मैंने बड़ा किया है। मैंने कहा मेरा भी रेफरेंस करवा दें, मुझे भी, आपको भी मैंने कहा है ना मुझे करवा दें। एनीवे वहाँ से हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई। मैंने कहा चलें मैडम क्या खाएंगी आप, कॉफ़ी चाय? मैंने कहा कॉफ़ी पिलाई। उन्होंने अंदर गए, उन्होंने कहा मैडम ऑडियंस भी होते हैं। वो तो मैं देख आई थी, खुला था, आई सॉ ऑडियंस। मैंने कभी उनका पहले शो पूरा कभी देखा नहीं, उनका किसी के साथ इंटरव्यू देखा था और मुझे अच्छा लगा था। तब ऑडियंस बेस्ड नहीं था, अभी हाँ, रिसेंटली 2-3 एपिसोड जो है उनमें ऑडियंस मौजूद है और मुझे ये अच्छा लगा कि वो बहुत इन्फॉर्मेशन लेके करता है। मैं उससे 2-3 चीज़ें मेरे बारे में बहुत गलत कही। तो उसने कहा कि आपके यूट्यूब के चैनल पे लिखा हुआ है कि 40 साल का रूहानी सफ़र। मैंने कहा जी मेरा तो 40 साल का, मैंने कभी कहा ही नहीं रूहानी सफ़र, किसने डाल दिया बाहर हाथ। फिर असल में मिस ऐसा होगा, लेट मी क्लियर, कि कुछ आपके नाम पर जो फेक प्रोफाइल्स बनी हुई हैं टिकटॉक पर, और सर ने जो बात की ना कि रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, कारोबार की बंदिश, घरेलू लड़ाई झगड़े व्हाट्सएप पर रब्ता करें,
وہ آپ کے چینل پر تو کہیں نہیں لکھا ہوا, وہ آپ کی فیک پروفائل ٹک ٹاک پر لکھا ہوا, میرے خیال سے وہاں سے سر نے اٹھا لیا ہوگا. رائٹ بہت اچھا رہا ہمارا, بہت. لیکن مزے کی بات یہ کہ آپ بھی کنفیوز ہو گئے اور آپ نے بھی کہہ دیا ہاں وہ میں دیکھوں گی لکھا ہوگا. میں نے کہا میں دیکھتی ہوں, کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ میرا 40 سال کا روحانی سفر ہے ہی نہیں. دیکھیے پامسٹری میں تو نہیں دیکھتی, پامسٹری کرنا روحانی سفر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی روح سے ملاقات کرنا روحانی سفر نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا جب انہوں نے کہا جنات کو بلائیں تو آپ ناکام ہو گئی جنات بلانے میں بھائی؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک پروگرام میں نجف جن کو بلا لیتی ہیں, لیکن جب سامنے سر ریحان طارق بیٹھے تو نجف تو کیا تب کوئی اور جن بھی نہیں آیا. آپ نے اس شو میں نجف جن دیکھا؟ نہیں مطلب ہم نے دیکھا. اچھا میں نے بلایا, کینڈلز ہوئی, کینڈلز میں نے ہاتھ ایسے سے کیا, کینڈلز بجھ گئیں, لیکن آپ نے گفتگو کی تھی مشارف گر گیا, ٹھیک ہے. تو اس میں جن نجف جن کس کو نظر آیا؟ کہ میرے خیال سے آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں آیا ہوگا. آتا ہی نہیں ہے. اچھا آپ کو بھی نہیں آتا؟ مجھے آتا ہے, میری تو تھرڈ آئی اوپن ہے, بہت سے لوگوں کو اور کو بھی آ سکتا ہے. نہیں تو پھر سر ریحان کے سامنے کیوں نہیں آپ کو نظر آیا؟ بھائی میں نے کہا اگر آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی جن ہے تو میں بلا لیتی ہوں. اس وقت تو میرے ساتھ نجف گیا تھا نا وہ شو کرنے, اس کو تو میں نے وہاں خاص کہا کہ آپ یہ شو کریں تاکہ ہم آپ کو یہاں سے بھیجیں, کیونکہ آپ کا کام یہاں ہو نہیں رہا. جب آپ کا ایک کام ہے ہی نہیں تو آپ یہاں کیوں رکے ہوئے؟ تو اس لیے پھر وہاں اسٹوڈیوز میں کوئی موجود نہیں تھا جن تھا, تو آپ نہیں بلایا آپ نے؟ نہیں بلایا. اور وہ بونے جنوں کا کیا قصہ ہے؟ ارے یار وہ میرے ساتھ ہیں, میرے فرینڈز ہیں, بس آج کے بعد اپنی جنوں کا ذکر کرنا ہی نہیں ہے. اچھا جی, ہاں ڈال دو, چھوڑ دو. تو وہ جو ریلز آ رہی ہیں کہ مس لالا رخ ایکسپوز ہو گئی ہیں, آپ کے جنات سر ریحان سے ڈر گئے, کیا معاملہ ہے, کچھ بتائیں گی؟ دیکھیں میں نے لوگوں کو منع کیا ہے اس بات سے, بہت تلقین کر رہی ہوں, پھر کر رہی ہوں. مشارف جیسے کہتا ہے نا ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم, میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز یہ بار بار آوازیں نہ دیں. جب آپ غیب کے چیزوں کو آوازیں دیتے ہیں وہ آ جاتی ہیں, نیگیٹو اینٹیز آپ کے ارد گرد. اگر میرے 2 جن آپ کے گھر نہ پہنچے تو 2 نیگیٹو جن آپ کے گھر آ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ رولا نہ پائیے کہ میڈم لالا رخ نے بھیجے. آئی ایم ناٹ سینڈنگ, میں آواز دوں, میں تو سڑک باہر کھڑی ہو کے اللہ نہ کرے میرے گھر پہ آگ لگ جاتی, ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, چھت گر گئی, بچہ میرا گر گیا, میں چیخے ماروں ہیلپ ہیلپ, کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا نا ہیلپ کرنے کے لیے. سامنے لانڈری سے آ گئے, اس ساتھ والے فلیٹ سے آ گئے, کہیں سے کوئی آ گیا آدمی. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جنات کریں گے تو جنات آ جائیں گے؟ بالکل آ جائیں گے, 100% آ جائیں گے, کیونکہ وہ موجود تو ہے ہر جگہ. ٹھیک ہو گیا, وہ تو ویٹ کر رہے ہیں. تو لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو کہ آئندہ سے آپ کو جنات کیا ریفرنس دے کے نہ بلایا جائے, مخاطب کیا جائے یا آپ کے بارے میں گفتگو کی جائے؟ نہیں, یہ نہ کہا جائے کہ پلیز اپنی جنات سے میرا یہ کام کرا دیں, اپنی جنات بھیج کے میری گرل فرینڈ کو اٹھا دیں, اپنی جنات سے کہیں میری گرل فرینڈ کی طلاق کروا دیں, ہمیشہ غلط کام کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر اتنے جنات میرے کام کر رہے ہوتے تو سامنے UBL بینک ہے, میں ان سے کہتی کہ یار جا کے مجھے وہاں سے پیسے لا دو. صحیح بات ہے. میں بھی یہاں بیٹھی ویڈیوز بنا رہی ہوں, اتنی تھک رہی ہوں, میرا ہاتھ ٹھک گیا, میں مر گئی, میں ہائے کر رہی ہوں. اف آئی کین ہیو, دیکھو جنات کا یہی ایلیومیناٹیز پہ ہم نے کل بات کی شو میں, اور ہم نے اس پہ بات کی ڈارک ورلڈ پہ, جہاں پر کہ جب یہ شیطانی کلٹس شروع ہوئے تھے, سیٹن ورشپ شروع ہوئی تھی, تو وہاں شیطان اپنے چیلے بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کو کہو کہ میں تمہیں دولت دوں گا, ٹھیک ہے, تم مجھے بلی چڑھاؤ. یہ تو ہم نے سب کہانیاں سنی ہے نا, بلیاں جب ایک بچی کی چڑھاؤ, اس کا خون کاٹو, اس کا خون ڈالو, وہ جوان ہو, اس سے کسی نے ابھی تک ہاتھ نہ لگایا ہو, پاکیزہ روح ہو, اس کی بلی چڑھاؤ شیطان کو. پھر کیا ہوتا تھا, وہ فارمرز 2-3 جمع ہوئے, انہوں نے بلی چڑھائی, رات کو وہ کھدائی, دن میں کھدائی کر رہے اپنے کھیت میں, ان کو وہاں سے ایک ہانڈی ملی, اس میں سونا, انہوں نے گھر لے گئے چھپ کے. انہوں نے کہا جو شیطان تو بڑا بھائی, اللہ سے تو 10 سال سے مانگ رہے ہیں, یہ تو ایک سمجھ رہے. اس طرح سے یہ متس ہیں, یہ کہانیاں ہیں, یہ ہم سب نے سنی ہے. مگر آن دی ادر ہینڈ ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, شیطانی قوتیں ہیں ہمارے ارد گرد. جو بے غیرتی کرتا ہے, جو بے شرمی کرتا ہے, جو دوسرے کی انسلٹ کرتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ رجب بٹ کو دیکھ لیں, چلے میرے ذاتی 3 ایکسپیرینس دیکھ لیں. رجب بٹ کا دیکھ لیں, ہم نے اس کو ایکسپوز کیا, ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات کی, وہ ٹھیک ہو گئی, میں نے تو نہیں بھیجی تھی پولیس اس کے گھر, رائٹ, اس کے ساتھ کچھ ہوا, پھر میں نے کہا جی اس کی طلاق کا ہوگا, وہ نہیں ہوا, شکر ہے اللہ کا. لوگوں نے اس نیگیٹیوٹی کو کتنا لیا,
हम तो खुश हो गए ज़रा नेगेटिव चीज़ें। अभी मुझे फ़ोन आ रहे हैं किसी कोई डॉक्टर है नबिहा, उनके बारे में बात करें। मैं स्कैंडल्स पे क्यों बात करूं? अच्छी बात मैं नहीं करना चाहती, नहीं। मैंने मना कर डॉक्टर दिया। नबीहा अली खान साहिबा जो हैं उन्होंने रिसेंटली शादी की है। हारिस कोकर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह उन्हें खुश परवरदिगार रखे, उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और हासदीन और बुरे लोगों की नज़रों से बचाए रखे। बिल्कुल। तो आपको क्या कह रहे हैं कि उनके बारे में कुछ गलत कहें? हाँ, वो मुझे कुछ कह रहा था कि उसके ये पॉइंट्स हैं। मैं गाड़ी आ गई थी, मैं जाने को मैंने सुने नहीं, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत बात सुनना भी नहीं चाहती। सही। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पर ये उकदा खुलता है कि लोग आपको उकसाते हैं कि आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलें ताकि उन्हें व्यूज आए। हाँ, उन्हें व्यूज आए। तो आप मतलब क्यों, मतलब आप छोटी बच्ची थोड़ी हैं, बताइए, मतलब आप क्यों बातों में आ जाती हैं? अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप फला सर रेहान तारिक के खिलाफ ही बोल दें, तो आपका बनता है ना कि आप ना बोले, आप बल्कि मुझे डांटे कि भाई मैं क्यों बोलूं। तो मैंने अभी इसीलिए आपके सामने मना किया ना। ठीक हो गया। तो आइंदा अगर कोई भी, आपने पिछली जो वीडियोस देख रखी हैं उसमें मिस बता रही हैं कि वो जो यूट्यूबर हजरात मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ हल्का बाब में से दोस्त हैं, वो जब आते हैं तो वो मिस को कहते हैं कि आप इसी टॉपिक पर बात करें ताकि इसको हाइप मिले। तो आने वाले दिनों में अगर कोई बात होगी तो उसके जिम्मेदार फिर मिस भी होंगी, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि आइंदा मैं नहीं भाई कोई नेगेटिव बात। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे। बहुत शुक्रिया मिस। देखिए, बाज़ दफ़ा इंसान बेवकूफ़ भी बन जाता है। डन हो गया, बहुत शुक्रिया मिस।